Sayo gyud kay ko ani kay nagtuktugaok pagid ang mga manok. Naa ko diri. Kay naghulat ko sa truck nga akong kasabot aning buntaga. Pero ang ending, wa ni abot oy kay nagkaabirya sa dalan samtang nabiyahe sila paingon diri. Ug kay walay signal sa lugar kung asa sila nadautan. Lutok ang akong matag hinulat nga re. Hinuon pagkaugma, anang gabi niabot gyud sila. Maayo gani kay ang atong mga nakuha nga kaubanan. Overtimer gyud ni sila nga dili gyud mo balibad bisan unsang orasa. Labi na kay inapas gyud ang panahon nga masudlan pa ning lugara. Pag-abot nila diri, nagsag-ob dayon kog tubig kay wala na ko na malihog sa lain aron mahinay-hinayan dayon nila. Pagbalik na mo ni Papa gikan pagsag-ob og tubig, ang karga nila daghan na. Kapaspas kayo nila nga ang sabot namo hinay-hinay raman unta. Napoy naka-assign ani sa ilaha sa pagpangusina diri sa kilid sa karsada nga walay kusina. Ug samtang ako namalit og mga gamit nga kulang nila, nabirag gyud ko sa tag-iya sa tindahan nga akong igagaw ug sa iyahang pamilya nga naglingaw-lingaw anang gabi una kay anang adlaw pista man diri Lingaw lagi, pero igo ra ko nitilaw sa ilang adubong manok kay nibalik ra ko dayon kay naa pa man lagi among trabahoon. Kuyaw ra bagyud kayo ni ilahang tirada kay ang mga anak niya nga babae tanduay samtang ang mga lalaki berbir haskang isuga baya nila. Kaning na-assign sa pagpangusina, abtikon sab kayo ni siya. Ali mga unta, ngit-ngit na pero fights ra kayo. Ug kay pinakalit man ning halakaw, wala gyud ko nakaandam og mga gamit namo. Ang ending, dahon ra gyud sa saging among gikan-an. Mas maayo pod hinuon ni para mag-angay ming tanan nga wala mi mga hugasan. Pagkahuman dayon namog pangaon, ila na sabdayon gipaspasan ang trabahoon. Maayo gid kay ni sila kay mga abtikon ba. Kani pod akong papa nga grabe ka supportive kaayo sa tanan. Kami po dayon ang nanghipos diri sa mga sobra nga kanon ug sudan. Kay dili man lagi ko gusto nga makulangan sila sa pagkaon, maong naagyod na masubra kada ting kaon. Pero amo ra sab ning ipadala sa ilaha unya ila man sab ning bahin-bahinon. Hapit gyud mi nabuntagan diri aning higayuna. Basta kay naabtan mig alas 4 sa kadlawon ay ha mi nakauli, bilar na sab ayo, ingon ani gyud ning mga nabuhi.